السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا نموذج كتابي خاص باللغة الفرنسية إبروف دو فرونسي. إذا هذا النموذج هذا خاص بالمستوى الرابع. إذا غادي نشوفوا الكومبريهنسيون دو ليكري، غرامار، كونجوغيزون، أورتوغراف، ليكسيك اي برودكسيون دو ليكري. دونك غادي نشوفوا جميع المكونات الخاصة باللغة الفرنسية. إذا فهذا النموذج فهو متكامل، اذا في جميع المكونات اللي كتمتحنوا فيهم في ماده اللغه الفرنسيه، خاص بالمرحله الاولى. اذا الدوره الاولى والمرحله الاولى. غنبداو بالنص بطبيعه الحال. tous les soirs maman demande à Mimi qu'as-tu mangé Mimi à la cantine à midi. la cantine هي المطعم المدرسي. mais le soir Mimi ne s'en souvient plus, alors il hésite. Je ne sais plus, des pâtes ou du riz avec du poisson ou peut-être du rôti. Donc sa maman lui dit, voyons Mimi, rappelle-toi un peu mieux. Alors pour avoir de la paix, Mimi se mit à inventer. Donc Mimi واحد البنيه تقرا في المدرسه، كل نهار كتغدى في المدرسه الا انها كتنسى يعني شنو كتاكل. دونك فملي كتسولها ماماها فهي ما كتعرفش. دونك هنا دي بات او دو ري، دونك ما عرفاش واش كلات لي بات ولا كلات الروز ولا كلات البواسون ولا دي روتي. دونك ما عقلاتش. الوغ كو يعني باش يعني تجاوز هاد الحاله هادي، ف ولات غير كتخترع داك انفونتي، يعني شي حاجه هي كتخترع وجبه هكا وكتعاودها لماماها. دونك فوالا. اذا هذا هو النص. لي السؤال الاول لي et souligne le titre qui convient. Une recette de poisson. Qu'as-tu mangé Mimi? Le rôti brûlé. دونك الجواب ديال هذا السؤال، يعني العنوان المناسب للنص هو كاتو مونجي ميمي. دونك شنو كليتي يا ميمي؟ دونك كاتو مونجي ميمي. السؤال الثاني qui parle dans le texte. Donc le texte sous forme donc d'un dialogue entre. Donc قبل من هذا السؤال التالي، دونك السؤال الثاني لي يسوليني la phrase du texte. Maman ne s'en souvient pas. Mimi se souvient de son repas. Mimi ne s'en souvient plus. Donc بالنسبة يعني la phrase اللي كاينه في le texte هي هذه Mimi ne s'en souvient plus. Donc voilà, Mimi ne s'en souvient plus. Donc هذه هي la phrase ديال le texte. Donc السؤال الثالث كما قلت لكم qui parle dans le texte. Donc la maman de Mimi et Mimi. Donc la maman de Mimi et Mimi. Donc le texte sous forme d'un dialogue entre la maman de Mimi et Mimi. غادي ندوزو دابا الجرامير. غادي نبداو بالسؤال الاول. Encadre la phrase correcte. Donc la phrase correcte, c'est une phrase qui commence par une majuscule et se termine par un point. On dispose l'hiver sur un plateau. On dispose l'hiver sur un plateau. Donc maintenant je نقطة النهاية هنايا. Et le banc à la T donc monte dit tiré entre les mots. Donc ماشي une phrase correcte. La capitale du Rabat, donc pardon, la capitale du Maroc est Rabat. Donc هنا بدينا بماجيسكول سالينا point. Donc هذه هي la phrase correcte. La capitale du Maroc est Rabat. Reda aimait beaucoup la ville d'Agadir. Donc حتى هذه c'est une phrase اللي هي correcte كتسالي بpoint وعندنا كتبدا commence par une majuscule. Donc وعندنا المعنى ديال الجمله est correct. Donc voilà. Donc عندنا deux phrases. سؤال ثاني mais en ordre pour construire une phrase. Selma, son pays, beaucoup aime. Donc on va dire Selma aime beaucoup son pays. Son pays.
Donc, point. ما تنساوش نقطة النهاية. Selma aime beaucoup son pays. Maman, le petit déjeuner prépare. Donc, on va dire maman. ديما كنبداو بماجuscule. Maman prépare, le verbe préparer. Donc, prépare le petit déjeuner. Le petit déjeuner. Point final. Donc, غادي ندوزو دابا للسؤال الثالث. Souligne le groupe nominal sujet et encadre le groupe verbal. Les élèves parlent de la civilisation marocaine. Donc, le groupe nominal sujet هو les élèves. Donc, le groupe verbal qui parle de la civilisation marocaine. Donc, on غادي يعني نديرو في إطار. La maman prépare le repas. Donc, la maman groupe nominal sujet prépare le repas groupe verbal. Les jeunes aiment beaucoup leur pays. Donc, les jeunes groupe nominal sujet aiment beaucoup leur pays groupe verbal. Dis-moi le groupe verbal qui donne le verbe. Le maître explique la leçon à ses élèves. Donc, le maître groupe nominal sujet, le maître explique la leçon à ses élèves. Donc, groupe verbal. Ahmed regarde la télévision. Donc, Ahmed, groupe nominal sujet, regarde la télévision. Donc, groupe verbal. Les Marocains utilisent beaucoup les tapis. Donc, les Marocains, هذا groupe nominal sujet, utilisent beaucoup les tapis groupe verbal. Donc, هادو اللي درتهم يعني في إطار groupe verbal. Donc, groupe verbal, groupe verbal, groupe verbal, groupe verbal. وبالنسبة اللي درت تحت منهم سطر هادو groupe nominal sujet. Donc, sujet ديال لي فيرب. غادي نكملو مع conjugaison. Donc, السؤال الأول. Classe les mots dans le tableau suivant. Donc, on a des indicateurs de temps. كاين فيهم اللي كيindيكي le passé, كاين اللي كيحيلنا على le présent, كاين اللي كيحيلنا على le futur. Donc, hier, donc le passé. نكتبوها هنا hier. Maintenant, c'est le présent. Maintenant. Avant, c'est le passé. Avant, c'est le passé. Demain, c'est le futur. Demain, le futur. Aujourd'hui, le présent. Aujourd'hui, aujourd'hui, le présent. En ce moment, il y a le présent. En ce moment. Plus tard. Plus tard, donc indique le futur. Donc plus tard. Plus tard. La semaine dernière, donc le passé. La semaine dernière. يعني السيمانة اللي فاتت. غادي ندوزو للسؤال الموالي. السؤال الثاني. Classe les verbes dans le tableau suivant. عندنا des verbes de premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Parler, finir, vendre, tisser, habiter, répondre, vouloir, acheter, savoir, venir, manger, boire, écrire, entrer, marcher, écouter, sortir, croire. Donc parler, premier groupe. Parler. Finir, deuxième groupe. Finir. Vendre, troisième groupe. Tisser, premier groupe. Habiter, premier groupe. Habiter. Répondre, troisième groupe. Vouloir, troisième groupe. Acheter, premier groupe. Donc, savoir, troisième groupe. Savoir. Venir. Venir, troisième groupe. Même qui s'allie IR, ou on a un troisième groupe. Donc, venir. Manger, premier groupe.
boire, troisième groupe. Donc, on a écrire, troisième groupe. Écrire. Entrer. Donc, on fait le premier groupe. Entrer. Marcher, premier groupe. Donc, voilà, marcher. Donc, écouter, premier groupe. Écouter. Donc, bien sûr, on va تكتبوا هادشي مقاد. Donc, انا غير كنشرح لكم شنو خصكم ديروا. Sortir, خصنا نردوا البال. Sortir, troisième groupe. Sortir. Et croire, حتى هو troisième groupe. Donc, إلا لاحظتوا عندنا واحد لو فيرب ديال deuxième groupe هو le verbe finir. Donc, عندنا parler, tisser, habiter, écouter, acheter, entrer, marcher, manger, كلهم premier groupe. Finir, deuxième groupe. Vendre, répondre, vouloir, savoir, venir, boire, croire, écrire, sortir, كلهم troisième groupe. غادي ندوزو للسؤال الثالث. relis. Donc, premier groupe. Donc, باش كنعرفوا البروميي جروب لي فيرب ديال البروميي جروب كيساليو ب ار ردوا البال. دوزيام جروب كيساليو ب اي ار. و تروازيام جروب فيه واحد لا ليست كبيره ديال لي فيرب اللي كيسالي بوار بحال فولوار vendre. Donc RE بحال vendre, répondre, prendre, IR بحال. دابا غادي ندوزو لورتوغراف. غنبداو بالسؤال الاول. complète la règle sur la lettre C. donc avec. donc هادو des voyelles وعندنا donc E I Y U A O U A O R L. donc C devant se prononce que. donc C devant U A O R L. donc devant هاد les lettres هادو U A O R I L se prononce que. C devant E I Y. E I Y se prononce S. ردوا معايا البال هادي سيسيديل. سيسيديل devant. donc devant U A O. U A O se prononce S. وكنزيدوا ليها سيديل. donc كنزيدوا ليها une سيديل. donc سيسيديل. غندوزو للسؤال الثاني. souligne l'intro dans la série. donc l'intro يعني الكلمة الداخلة. un cartable, cartable, les carottes, un cours, un reçu, un crayon, un garçon, un citron. donc عندنا cartable, carotte, cours, crayon. هادو كلهم كنطقو سي donc ك. وعندنا reçu, garçon, citron. هادو تتنطقو س. donc سي كتنطق س. donc l'intrus راه بإس c'est-à-dire كاين بزاف. اذا عندنا un reçu, un garçon, un citron. donc هادو كلهم بالنسبه لينا intrus لان لا ليست كلها cartable, les carottes, un cours, un crayon. كلهم كيتنطقوا سي كتنطق لو son ك. donc voilà. غادي ندوزو للسؤال الموالي الثالث. غولي. donc où. donc I où. donc où avec l'accent donc indique le lieu. I où sans accent donc c'est-à-dire ou bien. السؤال الرابع. souligne où quand tu peux le remplacer par ou bien. où avez-vous fabriqué ces beaux tapis. où avez-vous fabriqué ces beaux tapis. Araba ou Anador. donc هادي نقدر نعوضوها ب ou bien. je connais l'école où vous étudiez. donc هادي ما نقدروش نعوضوها bien sûr ب ou bien. donc هادي بوحدها نقدروا نعوضوها ب ou bien لانها يعني لو شوا كتاكسبريمي لو شوا. دونك هادي عندنا الاستفهام على المكان دونك لو ليو. دونك هادي وهادي. غادي نكملوا مع الفقره الاخيره ديال هاد ليكزامان هذا اللي هي البرودكسيون دو ليكري. دونك السؤال الاول كومبليت لو تكست. دونك هاد لو تكست هذا فهو بيرسوناليزي يعني لا قدرنا نقولوا لان كل متعلم ومتعلمه غادي يجاوب عليه انطلاقا من الحياه ديالو. دونك مون نو باغ اكزومبل ساره.
سارة باغ اكزومبل تكتب الكنية ديالك باغ اكزومبل جي دونك باغ اكزومبل العمر ديالك هنايا باغ اكزومبل تكتب العدد ديال السنوات اللي عندك. دونك فوالا عندنا دونك هنا غنكتبو غير السنوات باغ اكزومبل 2 ans etc. Donc j'habite par exemple à Agadir. J'ai eu 2 frères. غير ردوا البال عندنا اس هنا، اذا يعني ما غاديش نقول واحد، دونك 2 frères et par exemple 3 sœurs. داكشي علاش قلت لكم هذا راه بيرسون، يعني ما نقدرش نجاوبوا عليه بواحد الجواب اللي هو يعني موحد، لان كل متعلم غادي يجاوب دونك على حساب لو كا ديالو. غادي ندوزو للسؤال الثاني. remet les mots en ordre pour former une phrase. دونك عندنا des mots en désordre، حنا غادي نرتبوهم باش نحصلوا على واحد لا phrase. dans il y a la ville, hôtel, nouvelle, de nombreux. donc غادي نقولوا dans la ville nouvelle virgule il y a de nombreux hôtels. Donc dans la ville nouvelle donc virgule il y a de nombreux hôtels. il y a de nombreux hôtels. Donc voilà, غادي ندوزو دابا السؤال الثالث والاخير. classer les phrases dans l'ordre pour former un texte. Le soir de la fête, les enfants s'amusent à arroser les plantes. Aujourd'hui, à cette occasion, toute la famille se réunit chez les grands-parents. C'est Ashura. Hier, mes parents nous ont acheté des cadeaux. Donc voilà, donc c'est Ashura. Bien sûr, c'est Ashura. Hier, mes parents nous ont acheté des cadeaux. Aujourd'hui, à cette occasion, toute la famille se réunit. يعني à cette occasion. يعني هنا كنهضروا على عاشوراء. À cette occasion, toute la famille se réunit chez les grands-parents. Donc deuxièmement. Et troisièmement, le soir de la fête, les enfants s'amusent à arroser les plantes. Donc voilà. إذا هذا هو الترتيب ديال les phrases. إذا إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. موعدنا إن شاء الله يتجدد مع نماذج أخرى خاصة بفروض المرحلة الأولى. كونوا في الموعد. إلى اللقاء.